अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिसका डर था वही हो गया। मौलाना सलमान नदवी आजकल खूब वायरल है। लोग गुस्ताखे सहाबा से उनको याद करते हैं। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या वो अहले सुन्नत वल जमात के दायरे से खारिज हो चुके हैं। क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में उलमाए किराम और दारुल उलूम देवबंद के मोतबर मुफ्तियान किराम। चुनांचे इसी सिलसिले में एक तवील फतवा दारुल उलूम देवबंद से आ चुका है। जनाब इरफान नसर फ़ारूक़ी नदवी ने फतवा पूछा है। आप हजरात भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिही ताला क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरामतीन दर्ज झेल अम्र के बारे में। लखनऊ में एक मशहूर आलिम हैं जो पहले एक अहम दीनी इदारे से मुंसलिक थे। उन्होंने सहाबाए किराम की मुक़द्दस व मुहतरम जमात को एक अरसे से तनक़ीस का निशाना बना रखा है। एक साल कबल जब उनकी तकरीरें और तहरीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं तो अहले हक़ उलमा की तरफ से उनकी तलबीसात व तदलीसात के मुदल्लल जवाबात दिए गए थे, जिससे भी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की बेचैनी व बेकरारी एक हद तक दूर हो गई थी और शुबहात का इज़ाला हो गया था। फिर उन्होंने ख़ुद भी बहस बंद करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि मुशाजरात जैसे नाजुक मौजू को मौसूफ़ ही ने छेड़ा था और हुदूद से तजावुज़ करते हुए सहाबाए किराम की अज़मत व तक़द्दुस को सख्त ठेस पहुँचाई थी और नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करते हुए बेजा जरह व तनक़ीद की थी। इस ऐलान के बाद भी वो वक्तन फ़वक्तन सहाबाए किराम की तनक़ीस पर मुश्तमिल तकरीरें करते रहे और बाज़ किताबें भी शाये की। इधर एक माह कबल उन्होंने फिर मुशाजरात सहाबा को शिद्दत से अपनी तकरीरों का मौजू बनाया और इस बार सहाबाए किराम की मुक़द्दस व मुबारक गिरोह को पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ निशाना बनाया और बाज़ जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम की शान में बरमला रकीक और जारिहाना तबसरे किए। इनको आसी, बागी, तागी, मुजरिम, हुकूमत का हरीस और ज़ालिम तक कह दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह हदीसों का एक ज़ख़ीरा गोल कर दिया था और इस पर निहायत सख्त लहजे में तबसरा किया कि किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें छुपाने का हक़ नहीं है। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर भी सवालिया निशान खड़े किए और सहाबी की तारीफ़ व मिस्दाक़ में जमहूर की राय छोड़कर एक अलग राह इख्तियार कर ली और सहाबी की मारूफ़ तारीफ़ को अहले सुन्नत का गुलू और दीन में तहरीफ़ करार दिया। नीज़ यह आलिम उम्मत के इजमाई मौक़िफ़ अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल से शदीद इख्तिलाफ़ करते हुए और सहाबा को जरह व तादील से मावरा नहीं करार देते, बल्कि ये भी कहते हैं कि मुनाफिक भी सहाबा थे और सहाबा में हर किस्म के अच्छे बुरे लोग थे। अहले सुन्नत वल जमात सहाबा की अदालत पर जिन आयात व हदीस से इस्तिदलाल करते हैं उनको वो गलत मानी पहना कर अदालत सहाबा के नज़रिए को बिल्कुल गलत और बेदलील करार देते हैं। नीज़ मज़कूरा बाला आलिम साहब ने तरतीब नुज़ूली पर कुरान को मुरत्तब करके अपने तर्जमे के साथ शाये किया और उसे आम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि माजी में बाज़ मुस्तशरिक़ीन और इनायतुल्लाह मशरिक़ी ने भी ऐसी कोशिशें की थीं। पहले की तरह इस बार भी मौसूफ़ ने सारी बेहरारवी की बातें करने के बाद अचानक बहस को बंद करने का ऐलान इस तौर पर किया कि अब हक़ वाज़ेह हो चुका है और हुज्जत तमाम हो चुकी है, इसलिए मैं उम्मत में इत्तिहाद कायम करने के लिए इस बहस को बंद करता हूँ। लेकिन अपनी तकरीरों से ना रुजू का ऐलान किया और ना अपनी मतबूआ तहरीरों के बारे में कोई वजाहत जारी की और ना ही अपने ऑफिशियल अकाउंट से इन तकरीरों को डिलीट किया। संजीदा तबका को इस बात से सख्त तशवीश है कि उनकी तकरीरें और तहरीरें आवाम में फैल चुकी हैं और सोशल मीडिया पर मुसलसल वायरल हो रही हैं, जिससे वाक़या यह है कि हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सिलसिले में लोग नादानिस्ता तौर पर बदगुमानियों का शिकार हो रहे हैं और इस पाकीज़ा जमात के बारे में अब तक इस उम्मत मुस्लिमा में जो अज़मत व तक़द्दुस और उनकी अदालत व सक़ाहत की फ़िज़ा बनी हुई है, इस पर ज़द पड़ रही है। नौजवान तबक़े का ज़हन व दिमाग बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उनके मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन की एक जमात भी तैयार हो गई है जो मुसलसल सब्ब व शितम सहाबा में मसरूफ़ हैं
اور موصوف اپنے افکار کے نہ صرف پرزور داعی ہیں بلکہ اپنی تقریروں میں علماء کو کھلم کھلا چیلنج بھی کرتے ہیں اور اپنے محبین کے حلقے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نظریات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ منکر حدیث ہیں اور عند اللہ ماخوذ ہوں گے اور روز قیامت شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں ناگریز محسوس ہوا کہ محض امت مسلمہ کی خیر خواہی کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں ان کی مطبوعہ تحریروں کے منتخب اقتباسات مکمل سیاق و سباق کے ساتھ ارسال کر کے واضح حکم شرعی دریافت کریں۔ ہمیں امید ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور مشاجرات صحابہ جیسے نازک موضوع کے سلسلے میں امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے دلائل شرعیہ کی روشنی میں منسلکہ نظریات کا جو بھی شرعی حکم ہو بلا خوف لومۃ لائم واضح کیا جائے۔ واضح رہے کہ موصوف کے افکار و نظریات کے مفصل رد کی حاجت نہیں ہے، اہل علم اس سے واقف ہیں، قدیم و جدید کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مذکورہ بالا عالم کے بارے میں آپ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر فرما کر امت مسلمہ کی بروقت رہنمائی فرمائیں گے۔ الف، اس عالم کے مذکورہ عقائد و افکار گمراہی شمار ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ عالم گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کس نوعیت کی ہے؟ با، جو مدرسہ اس عالم کے انتظام و انصرام میں چلتا ہے اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا درست ہے یا نہیں، خصوصاً اس وقت جب اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اس عالم کے نظریے سے بڑی حد تک واقف ہوں۔ جیم، ایسے عالم کے ساتھ مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی تقریروں، مجلسوں اور دروس میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ دال، ایسے افکار کے حامل شخص اور ان کے مؤیدین کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے پہلے چند بنیادی اور اصولی باتیں سمجھانے کے بعد جوابات دیے ہیں۔ الف، سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں، اور منسلکہ صفحات میں جن نصوص سے استدلال کیا گیا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ محض کم علمی اور کج فہمی سے عبارت ہے۔ برملا صحابہ کی شان میں باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کی تنقیص و تفسیق براہ راست ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو خود اس کے اندر زیغ ہے۔ با، ایسے شخص کے انتظام اور انصرام میں چلنے والے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدہ کے اندیشے کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں۔ جیم، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدا ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور درس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ دال، ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حوالے جات بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی